کیوں قائد اعظم نے کیوں جنرل جیل کی تھی ایک آزاد ملک کے لیے؟ کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر قانون چلتا تھا، نظام بہتر چلتا تھا. ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی، قانون کی بالادستی تھی، بہتر تھی. تو کیوں ہم نے آزادی مانگی؟ ہم نے آزادی سن لو پاکستانیوں، ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ کہ اللہ تیرے سلام کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے. علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی. کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی. غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی. اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات. اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. شیطان کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیت ہے. لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیے کیوں چونکیوں کی طرح ریل رہے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا ہے، انسان کو اوپر لے جاتا ہے، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے. انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو اس لیے بنا تھا پاکستان. ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کریں. اس لیے پاکستان بنا تھا. لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں انگریز کی. لیکن آج اگر ہم نے امریکیوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی، کیوں جدوجہد ہوئی؟ منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے. کیوں پڑھانی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. تو پاکستانیوں یہ سنا بات
ने लोगों को आजाद किया था और वो आजाद लोग उन्होंने दुनिया की इमारत की थी। तो हम जो आज पाकिस्तान में हम जो निकले हुए हैं, हम सिर्फ पैगाम ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये अमेरिकियों के गुलामों को, इन चोरों को ये कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। हमारे अजीज लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब थोड़े से मुसलमान थे, 2 सुपर पावर थी, उन्होंने एक खत लिखा, एक सुपर पावर को, रोमन एम्पायर को, दूसरा जो पर्शियन एम्पायर था, उन्होंने पैगाम दिया। ये नहीं कहा कि हमें इमदाद चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पे चलोगे अपनी बेहतरी के लिए, नहीं चलोगे तुम्हारी बर्बादी है। और ये 628 और 638 को 2 खत लिखे थे उन्होंने, और वो 10 साल के बाद दोनों सुपर पावर घुटने टेक गई थी। ये तारीख कैसा है? लेकिन मैं आज चाहता हूं फैसल, वो जरा वीडियो चलाओ कि जो आज कल के हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कहते हैं। हम अपने नबी की उम्मत है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये बात सुने, जब मैं आया हूँ तो आप समझो कि शायद मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका जाए तो ये सारे के सारे जो अपने जो ऊपर ड्रिप्स लगी हुई है, जो वेंटिलेटर लगे हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी लोग ये आपके लीडर एक कहते हैं कि हम बेकारी हैं, हम बेकारी हैं इसलिए हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है, इसलिए हम मजबूर है गुलामी करने के लिए। मेरा सवाल इन दोनों को है, इन ब्लू पॉलिशर्स को दो, मेरा सवाल है कि वेंटिलेटर पर लगाया किसने? 30 साल तुम 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हो, 30 साल। तो 30 साल तुमने हुकूमत की है, तो वेंटिलेटर पे किसने लगाया है? और हमारा क्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम तो बेकारी हैं। अब मुझे ये बताओ, अब ये जरा पाकिस्तानी ये बताओ कि कहां कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कहां पाकिस्तान का नारा, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और कहां ये अमेरिका के गुलाम, अमेरिका के जूते पॉलिश करने वाले कहते हैं हम अमेरिका के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं आज अब सबके साथ देखिए पाकिस्तानियों, आज मैं पैगाम सबको देना चाहता हूं कि अगर किसी का यह ख्याल है कि हमारी खुददार और गैरतमंद कौम इनको मान जाएगी जो पैसे के पुत की पूजा करते, पाकिस्तानियों की बात सुनो, मैं लोगों से आखिर इशू में मेरी बात सुनेंगे और बातें करनी है। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, मैं अपने अल्लाह से, अल्लाह के सामने जब जाऊंगा तो मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि
मैं ये चाहता हूं कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जो नौजवान हैं, मेरी कौम, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाए। उसका ये मतलब है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता। इसको भी समझ जाओ। बुत सिर्फ मिट्टी के नहीं होते। ये नहीं कि मूर्ति एक बोतल और उसकी सिर्फ पूजा करना शिर्क है। जो चीज जिधर आप अपने जमीन की कीमत लगा देते, जिधर आप अपनी जमीन को बेचते हैं, वो शिर्क है। जिधर सच और हक के रास्ते में आप कोई भी चीज ले आते हैं, वो शिर्क है। सबसे बड़ा बुत, पाकिस्तानी और नौजवान सुनो, सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। खौफ लोगों को गुलाम बना देता है। कभी आज तक कोई कौम बड़ी कौम नहीं बड़ी जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तारीख का हिस्सा मुसलमान थोड़े से नहीं थे, हथियार भी उनके पास जदीद हथियार नहीं थे, लेकिन वो सारी दुनिया पे, आधी दुनिया के ऊपर छा गए, क्योंकि वो आजाद लोग थे। वो वाकई किसी चीज, वो वाकई किसी किस्म का शिर्क नहीं करते थे। पैसे का होता है, लोग पैसे के सामने अपना जमीन बेच देते। नौकरी, अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना जमीन बेचते। वो जो पुलिस वाले और वो रेंजर्स जिन्होंने औरतों बच्चों के ऊपर शेलिंग की, उन्होंने अपनी नौकरी को अपनी जमीन से आगे रखा। कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप औरत बच्चों के ऊपर शुरू करें, कोई कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन उनको खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। उनको ये खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो अपना जमीन का बेचते। नौजवानों, जिस दिन आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ गए, आपकी परवाज ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम खुददार हो, मेरी कौम अपने पैर पे खड़ी हो, मेरी कौम कभी किसी मुल्क के सामने हाथ ना बढ़ाए। और शहबाज शरीफ का फिर से मैं दिखा रहा हूं, पहले मैं दिखा रहा हूं, मैं आया हूँ तो आप सब लोग शायद मानने आया, मैं मानने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। सुने मेरी बात, जब आपका प्राइम मिनिस्टर
اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ ساری قوم کو ذلیل کرتا ہے، ساری قوم کو۔ ہر ایک پاسپورٹ کی کہیں دنیا میں عزت نہیں ہے جب ایک قوم خود ہی پرائم منسٹر کہتا ہے ہم تو بیکاری ہیں۔ یہ ہے بیکاری، یہ پیسے کے خدا کی